Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout en bonne santé. Aujourd'hui, je partage avec vous un merveilleux jus rafraîchissant pour l'été et très bon pour la santé. السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير وفي أحسن الأحوال يا رب، وبالأخص في صحة جيدة. اليوم غنتقاسم معكم واحد العصير اللي كيجي رائع ومنعش في هاد الصيف، وبالأخص صحي للصحة ديالنا إن شاء الله بحول الله. Avant de commencer la préparation, n'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous a plu et activer la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. قبل ما نبداو هاد التحضير ديال هاد العصير، كنبغي نقول للناس اللي باقي ما اشتركوش من طبيعة الحال إلا عجبهم المحتوى وما ينساوش يضغطوا على زر الجرس باش يوصلهم كل جديد إن شاء الله بحول الله. Alors, على بركة الله. Nous aurons besoin de 4 à 5 oranges, un citron, de préférable bio, sinon lavez bien le citron avec le bicarbonate de soude, 1,5 litre de l'eau minérale. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. 4 à 5 cuillères de sucre et le gingembre. Le gingembre, elle est dans le réfrigérateur. Je vais le sortir après parce qu'elle est congelée. Alors, كنحتاجو في هاد الوصفة إن شاء الله 4 حتى 5 ديال الليمون وواحد الحامضة اللي تتكون بيو، ولا ما كانتش بيو غسلوها مزيان. وكنحتاجو كذلك 1 لتر ونص ديال الماء معدني. إلا ما كانش ماشي مشكل، تقدروا تستعملوا الماء اللي عندكم. 4 ولا 5 ديال السكر، معلقات كبار ديال السكر ان شاء الله، وسكينجبير طري ان شاء الله. راه عندي في الثلاجه، داكشي علاش ما خرجتوش حتى لاخر لحظه، عاد غادي نخرجو على بركه الله. On va commencer la préparation. Je vais éplucher les oranges comme vous voyez. J'espère que l'image voilà. On va retirer la peau de cette façon. غادي نقيو الليمون بهذه الطريقه ونحيدوا له الجلده ديالو، باردون، de cette façon. Et on va le couper des rondelles de cette façon pour enlever les pépins, parce que ça rend le jus amer. دابا من بعد ما نقينا هذاك الليمون كنقطعوه على الطريقه دوائر رقيقه، وكنشوفوا لا فيه شي عظم لداخل نحيدو، لان كيرجع لينا هذاك العصير مر. بهذه الطريقه effectivement il y a les pépins, regardez, comme ça. Vous le retirez. Voilà. Et on met dans le mixeur. Voilà. Donc blender. غنكمل على هذه الطريقة ونرجع معكم إن شاء الله. Je vais continuer de cette façon et après je continue la vidéo. J'ai terminé de couper mes oranges. Regardez. Maintenant, je vais rajouter le citron avec la peau. Et je vais le couper des rondelles aussi pour enlever les pépins.
دابا غادي نزيد هاد الحامضه بالقشور ديالها وغنقطعها دوائر باش نحيدو ليها حتى هي ديك العظام اللي فيها. Voilà, de cette façon. Je vais pas couper la vidéo pour vous voyez comment j'ai. Voilà, ici il n'y a rien. Et je vais couper des petits morceaux. Voilà, je retire les pépins. Et je coupe de cette façon. انا كنحيد دابا ديك العظيمات اللي فيها وتنقطعهم هكا طريفات صغار وكنزيدهم على داك الليمون. راه كيجي رائع صدقوني، ما تقدر غيعجب الوليدات، غيعجب الصغار والكبار ان شاء الله، وما كيتقامش غالي. Voilà, je vais terminer de cette façon. غادي نكمل بهذه الطريقة ونرجع معكم إن شاء الله. Maintenant, je vais rajouter de l'eau, de la bouteille, 1,5 litre. Je vais rajouter un quart ou la moitié, comme vous. Et on va garder le reste. Parce qu'après, on va l'utiliser. Maintenant, دابا راني زدت شويه د الماء من هذاك الليتر ونص اللي عندي، وغادي نحتفظوا بهذا الماء اللي بقى لينا باش يجينا العبار هو هذاك حتى من بعد وغنستعملوه ان شاء الله. Maintenant je vais aller mixer tout. غادي نمشي دابا نطحن كلشي ونرجع معكم ان شاء الله. Pardon, avant de le mixer, je vais rajouter un morceau de gingembre que j'avais dans le congélateur. Regardez. سمحوا لي رانا نسيت ما قلت لكم قبل ما نطحنو غادي نزيد عليه سكينجبير هكذا وغادي نطحن كل شيء ان شاء الله بحول الله. Regardez comment il est devenu le jus. Maintenant je vais le filtrer. شوفوا دابا كيفاش رجع لينا العصير. دابا غادي نصفيوه ان شاء الله بحول الله. واحد الريحه عاطيه منه رائعه ديال لو سيترون الجانجومبر ديال الحامض وديال. دابا غادي le jus c'est un petit peu épais. Il faut le passer à l'aide d'une cuillère comme ça. هو العصير راه كيجي ثقيل شويه، دونك غادي تحاولوا تستعنوا بواحد الملعقه هكذا ودوزوه ان شاء الله حتى يدوز. رائع رائع في هذا الصيف، ما تستغناوش عليه، صحي وفي نفس الوقت يعني منعش في هذا الصيف. وتقدروا تزيدوا فيه بعض المرات. انا كنزيد فيه حتى واحد الوريقات ديال النعناع، واحد 5 ولا 6 د الوريقات النعناع، كنغسلوهم مزيان وكنطحنوهم مع هذا الشيء. On peut même rajouter des feuilles de la menthe et on mixe tout. Les gens qui aiment le goût de la menthe, c'est rafraîchissant aussi. Voilà. Je vais continuer de cette façon et après je reviens. غادي نكمل بهذه الطريقة حتى نصفي العصير ديالي كله ونرجع معكم إن شاء الله. Maintenant je vais rajouter
l'eau qui reste de la bouteille 1 litre et demi. دابا غادي نزيد هذاك الماء اللي بقى لينا في هذا العصير. Voilà. Et je vais ajouter le sucre. La quantité de sucre, vous pouvez rajouter comme vous pouvez diminuer la quantité. Pardon. Moi, je vais utiliser 4 cuillères. Quatre grandes cuillères. Et 4. Et je vais bien mélanger. أنا درت 4 ديال المعالق كبار، ودابا غنحرك مزيان حتى يذوب لينا داك السكر. Il faut bien mélanger. Et maintenant, je vais le mettre dans un bocal à l'aide d'un entonnoir. دابا غادي نديرو في واحد القرعة ولا كغاف نستعن بهاد الدواز. Voilà, comme ça. Même parfois, je garde des bouteilles comme ça que j'ai acheté avec des tomates. Je le lave et je le garde. Parfois, j'ai une grande quantité. بعض المرات كنخلي هاد القريعات هادو كنغسلهم وكنخليهم. بعض المرات تكون عندي كمية كبيرة يعني كنعمرهم حتى هما. Et après, au frigo. On peut garder ce jus 2 à 3 jours, pas plus. Voilà, ça, c'est très 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 bon. Je vais continuer à remplir les bouteilles. غادي نكمل نعمر القريعات اللي عندي ونديرهم في الثلاجة إن شاء الله. Maintenant, on va le mettre au frigo. Je vous donnerai plus de recettes tout au long de cet été إن شاء الله. تقدروا تحتفظوا به في الثلاجة يومين حتى 3 أيام، ما تزيدوش عليها من الأحسن باش يبقى مزيان. Et c'est tout. Si vous aimez ce genre de vidéos, vous pouvez me laisser sur vos commentaires. N'hésitez pas, avec un grand plaisir. إلا كيعجبكم بحال هاد الشكل ديال هاد الفيديوهات خليوها لي في الكومنتير باش إن شاء الله ونستجب لكم بكل فرح. راه ما كاين حتى مشكل. À très bientôt. مع السلامة.